anapa polan kikir to dadi make absa aburu lo gara-gara kikir yang bini lanceng umur egi penyakit itu pasti penyebab utama itu dari saraf. Nah apa saraf nikah terlalu banyak beban pikiran santak gelu saraf patak buah akhirnya entar dekah stroke terus kencing pakak apa lambak pedes anyar setiap bu kencing celo itu saraf. Makanya mun bedereng sake dokter pasti menyatakan sampean banyak pikiran ki tenang sampean kur tenang deki baris lah itu saraf. Reng bini nikah anak pami jarang tepani penyakit reng bini nikah mun pegel langsung keluar pegel mangken gigir mangken engki makanya ada beban mereka tak percaya sampean tak usah bahas penyakit coba mangken banding lagi laki ini kecoba ikan mama ke situ ngebede selempor cek kalau Pak Joko tung sebab lempor online aja Pak Gepak kepira lah jaga agel benih kalau sampean bagi saya ngocak TPS kiai mangken banding lagi saya bunda aja kamu bade sikoros kak enggak kok mun bu ebun tak ngocak tak kok tangkep kok selain dah coba cekku kamu bade sikoros nih bini ada bukti bokep lah secara logika nih bini nikah tak boleh lempo karena reng bini nikah nyusoi anak gini apa ki benih karo nyusoi anak ampuh nyusoi anak bah, tepak garing apa dina dia. Reng bini nikah koduna tak lempo karena asupan makanan eka dua i. Mari masuk anak ang nyoso, anak ang tedung, anak ang ngetung nyoso. Ba anak ang mari kini ngaki pentong benayang di kok bu. Are anak ang kembar duaan. Hahaha iko. Cagel jang bu jang aku tahu kak kini jang. Sembina munik kain anjing ngaci cedek ngade apa? Siapa kotak dia? Pelaki ngetelor bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Seharusnya tak lempo ni kemak lempo. Perempuan itu tidak punya beban. Pegel ki laku keluar ki laku. Pegel rek narik, kikir rek narik. Lah kadung ngocak dia ya kikir duhur mari isya. Terus kapan gedung pegel saya laki araga pah melkodep aja cagelak kaki saya kucangkut ibu pah napang kapan napang pah gerrrr abu saya laki lah pegel ke tibi minta pegel aja saya laki benemban tahu apa nasi ayamban cagelak lah ini WHO ini yang menyatakan WHO perempuan itu karena banyak marah maka tidak punya beban pegel keluar sementara yang laki pegel ki laku tahan sampai lemalem kita beres tembung boleh ya nyerengseng maki bulu nah bulu cetak ke maksudnya tebak garing apa dina dia Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama kenapa perempuan mengalami masa menstruasi. Yang kedua perempuan ketika punya masalah dikeluarkan makanya beda reng bini nikah mun andi masalah banyak akan deleburakan do ke cerita to reng laki neng karena laki-laki itu mencari solusi makanya jadi beban ke reng laki ini senomor telo apa nami banyak reng laki mati kada tempeng reng bini Allah menjaga kemaslahatan anak maka Nabi Allah banyak reng laki pamati kada cepon ulama apa sebab mun bapak saya mati kada anak tak kira melas karena anak ni kamun apulong ben embuk karo nyaman saja temkeng tak kira melas keng mun embuk semate ka ada anak relok dadi jatem keng mun apulong ben bapak melas iki napa ki ana pemik senikah sebab embuk ni kapakun maka ada anak laki na mate anak ku jatem pah bedereng laki ngabina reng bini sepa keadaan ang sampian ka kor gelem ni niser ka anak kula nerema anak kula pada ben nerema anak tibi kula siap akabin ben sampian keng mun sampian tak siap ngangkep anak kula pada ben anak tibi sapora tak lak selaai ko hebat reng bini dia aku pak pakaja bu tekani sera sampian bu cocok kok
Reng bini ni keselaki lah mate selaki ibu reng laki ngabina anak saya pakai ada keng reng laki bini mate aduh apa nak boleh bini mate tak bini apa boleh jak bini ki odi jak biasa ini boleh nak pun kelompok Dumaburia tak ada apa ni kan lagi sampean kelompok takwa takok kasih tua mun para kiai ruah kiai ka satawakal takok kasih tua keng maburu akal mun kula mari esoro bini mari amit dak mari cak bini boleh terus eko dia pikir alhamdulillah ibu ki cak bini kula ero terus ribu ngiso terus eko terus ontur cak bini kiai bisa baby gule pa ngak beh kaki tak terlalu paju ngemas lek nyampit tin aku apa juga gedeng budian ngara swarganya ku bereng jualan gedeng cek lakar sakit aku thank you bagai diremas-remas sakitnya hati betapa sakitnya hati melihat kasih bercinta pon mangkana mak le tak sakit si bini kak mun bini boleh cek patau nggih leji mun ibu le dak iya kakek buk bekocang mun tahu sampean sakit ate mun tak tahu tak sak oh tempat kerengan bendik ku udah sampean ni kak iki tengah tebe sampean cek ring bini ni ke repot kak repot ring laki ni kak sekacir nekuk racun sekanan nekuk madu tanya aki ke si bini dek sampean mau yang diracun apa mau yang dimadu pilih yang mana racun kebi kok pilih diracun mate dimadu mate kan mati kia bagi dimadu cek berde lagu nah aing mata pengrembeng abestika tak kuat bula manteng rasa apal kapi lah enggak tengah tu sampai teko racun mentir selamat kapi amin Allahumma pon saya lanjut jadi rumah itu akan menjadi rumah yang baik kata Rasulullah zayyinu manazilakum tera ero mana sampian bisolah patera romana patera bengkona kala ben tempati apa salat fardu kak dinto syiarnya di masjid jadi kalau fardu masjid sahabat Rasulullah ada yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum beliau buta tua katibi pernah matur dak kanjeng Nabi ista'dantu ya Rasulullah dan kula nyon eti dan kula untuk abajan ke masjid nyiksa kallu kula buta kula tua kula katibi nyon eti kula pejang fardhu compok saus kata Rasulullah jangan Abdullah hal sami'tan nida apakah kamu mendengar suara panggilan adzan bala ya Rasul kalau mendengar adzan ke masjid buta tua katibi Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk sholat di masjid untuk sholat di rumah kau tu pejang ke masjid pulan mirengaki panggilan adzan akhirnya berangkat Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan tongkatnya situng bektoh tung ketah tapak pak orang ngalabu sampai daina Abdullah ibnu Ummi Maktum kak dintobut napa lokah sampai mutudara samarina nikah Abdullah ibnu Ummi Maktum beda saya nonton naki mangkata masjid beda saya nekuk tanengai tonton ke masjid turun di masjid beda saya nekuk tanengai tonton depak ke bengkoh mangkata bejeng boleh beda saya nonton lema bekto beda tokang tonton tanengai ke masjid akhirnya Ibnu Ummi Maktum atanya ke tukang tonton saya sampian mi pelak kelu nonton kula apa jeng ke masjid kula malu spesial andi keng kula malu sedua saya nyaman sampian pas aja wab si nonton tak usah tua aki dulu engkau tak perlu tua nak kaki bemak sombong kelu pas saya sampian sengkok iblis bemak beda iblis nonton orang apa jeng biasa iblis ni ke alang-lang orang apa jeng kakek enggak ya kakeri beriing entar ke masjid katibi tidak saya nonton
gara-gara tadi saya nonton kaki sampai labu, kaki saya labu sampai dari nalokah, kaki saya labu juga yang pulang apa jangan ke masjid pah labu, maka tu sana kaki bi Allah saparoh sapora tadi sekali kaki bingko tonton setia keng takok labu pole, mun labu pole dek sekali tu sana kaki. Ini iblis lakon bagusnya taju teti apa jang ke masjid sampian pah nyiksa sampian sampai labu cepon ki buruh tu sana saparuh sapora bi Allah. Makanya sampian sibuk aroma semua raja tusah leku berangkat ki laku antemaki ke batako dia. Insyaallah benih karo tu sana saya tak ada makai pesen gemet mun tak andi BPJS gitu. Punten mereka yang abahas masalah keistimewaan pejang ke masjid. Maklai teti penyemangat kula ben sampean salat ke masjid. Mangkana mun bisa ke masjid. Mangkana masjid ni ke sebelum adzan kan pete tarhim galuh. Maklai saya compo maklai siap. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Lemun sini kaya petik kan TV bengko patek seandik laku-laku na sabak geluh ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal alamun yamu. Itu yang Demabuh. Kalau yang Surabaya lain boleh, lain kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wengi ditirakati diriyadohi dikir lan suluk jongan tilali. Arami cenggeng enggak? Hah? Tak ngerti? Artinya nikah tak ngerti? Oh ya pada. Ya pada cak gula. Yang kurang beda dong. Cak gula Bangkalan. Berarti kan pada Madura nak tanggi. Madura ke ngoreng tak percaya aja mau nikah belareng Madura bulan muan dengan areng Mesir kuak. Nan siapa aja? Allahumma salli ala Muhammad. Lah kenapa kok ada tarhim? Kenapa kok ada selawat nida? Cepon ring Demabuh. Lek mualik. Kenapa kok ada seperti itu? Selain paingak penting bojeng, maklai bisa siap. Kalau sudah seperti itu, kegiatan sabak geluh. Nanti ada panggilan setelah ini. Apa panggilannya? Hayya 'alas shalah. Ini panggilan. Hayya 'alas shalah. Ini dipanggil untuk adzan. Pongki panggil adzan, tore tuli entare. Takok capok sampian, entare oreng. Beda panggilan saya yentar yoreng sampian. Inna lillah. Niki sampian bejen yentar yoreng. Tak usah bejeng, bekto na bejeng aki sampian. Kalau masih belum diintari orang, ya hadirilah masjid sebelum sampian dibawa orang ke masjid. Ponki bisa entar tibi entar ke masjid, buka entar ke masjid. Takok bok capok sampian di orang saya yosong aki ke masjid. Takok pada cerita orang ni ke adon tak tu manintar. Pejeng sobu duhur asar maurib isya nikah imam tok tukang adan naga seorang ya imam menikah. Ada orang kia. Akhirnya bulan tak lementar orang situng bakto imam menikah pahadan pokol sanga ki laku. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Apuh, sekampung pantar kebi beda sing ebeh, calo beda sing ebeh, kajuh beda sing ebeh landu. Sapa adan ya? Pantar kaya kurang ajar dan kol sangat. Pah keluar si adan. Napa kak? Gila kaki ya. Kol sangat melak bikin mata aja adan. Adan apa dia? Ah nyampit si adan. Sekila kula napa sampian kak? Apa? Bekula adan duhur sampian tak entar, adan asar sampian tak entar, adan maurib tak entar, adan isya tak entar, subuh tak entar. Depan kol sangat mantar kapi sampian. Lika sekila sampian apa gulai kok. Wah mikir mulai iya kan aku kok. Jadi pongki panggil bekto na tepa entare, gitu. Pongki panggil soro abejeng entare tako capok bekto na ebejeng ngaki. Pongki soro mangkat tibi entare. Tako tempo na sampian iyo so ngaki. Nggih. Pongki sampian se soro manamoy ka Allah to re manamoy. Tako capok sampian se etamoy. Maka napa budo bacaan di masjid biasanya? Kehilangan sandal di masjid itu hal yang biasa, yang tidak biasa yang sandalnya tidak pernah ke masjid kok. Tapi sampean syukur mun sandal tuman dilangi masjid. Sebahayanya kemun tak tuman ke masjid sandal sampean. Tapi alhamdulillah dumabuh nunjuk aki melemangkin hadir kepi ke masjid nika nunjuk aki sampean orang sesemak dek ke masjid ahli ibadah dek ke Allah. Amin Allahumma. Lah jamaah itu syiarnya di masjid. Sampian kalau salat fardoh itu di masjid. Kenapa? Syiarnya jemaah. Compo kak dintoh make lata ibejeng fardoh beri ibejeng. Mangkana nawiru buyutakum bisolah. Romana sampian ini beri ibejeng. Kalau berjemaah di masjid, duhur masjid, asar masjid. Compo beri bektok. Bekton apa? Bejeng sebejeng ini lebih bagus kalau kue compo. Kenapa? Salat sunat rawatib ni kasi lebih bagus si compo. Sampian si bener apa jang fardo isya dek ke masjid, salat sunat ba'dal isya compo. Keng mun depak ke compo dek kibah tak apa jang, seting bi si laki, seting bi si bini, otak langsung ikuti TV, tinggal pejang sunat, pejang masjid kiyah. Compo, pejang salat tahajud. Malam ro cek ke sampian buk, kapan cek ke sampian si laki entare. Kak, cek ke deh buk. Cek muni boleh ida iya sampian. Tak percaya. Cek dengan kulit sampai jaga bini. Maksud Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pajang. Tak apa mun sampian ke masjid berhalangan, usahakan dicompok pajang berjemaah, nggih. Usahakan cek bujang ketibi laki ben bini. Dengan laki bini ni kamu nak bujang berjemaah aja pun Imam Ghazali maki atokar tak kira abid kah? Duhur tokar, asar tak nyapa. Maurib berjemaah. Sarmu boleh. Gini bagi. Orang ini kamu biasa berjemaah, asa bujang ketibi ni tak nyaman. Maka lo pergi laku atokar kapan maurib selaki ongga kelangker si bini kira pikiran noro apa njo ya iko. Tak noro biasa nengkok berjemaah. Noro begelak tak nyapa akhir si bini ongke kia kalangker nang kapa bejengan nang tupat tubun murlau selake ya ada al abajang ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini nyampit begelak tak sarmu keng mun tak nyampit kenang nyampit kia lo celok amin selake ya ada ker pikiran tompes jong sarmu mun setia beres napa tak beres barokana salat berjamaah Pulan rokat pertama lah sarmu. Rokat nomor 2 bisa laki pahi pelanceng Fatihana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan si bini san misan kah? Amin. Beres apa tak beres? Si laki pah kertek ya ada. Ibri mun gede deh. Baca dah beres. Di pentong bende bi ko agi doke. Dah iya lah kerabu. Kula benda pidato ni kena gini ku beda kok takong sekali. Cek terkadang ongga ke atas panggung. Iling celing ngarang kok bulan ni kene yang ku kancana. Ompa piar sekali bi kok doke.
Pokoknya kusak. Hari kok sini kene karo luar tok le. Mara gede ngake caranya. Maksud namun ngenang kok dia. Oh. Bon, jadi romani kemuntro pernah pertama tempati solat napa? Solat sunat tahajud, solat sunat hajat, menabi fardhu ke masjid, solat duha ke masjid. Aslina solat sunat rawatib nikah selesai Roma. Keng mun pak ke rumah terganggu tikel pamari masjid saos, nggih. Pada bi witir kak. Aslina sampian bejang tarawih hendak nikah mun selesai tak usah witir. Pamari dekinya gua habis gua lebih bilang. Maksud ada mun saya bener bejang tarawih ini kata tarawih tak usah witir. Apa napa? Karena witir kak dinto bejang penutup. Jadi sampean bejang tarawih mangken, deki asaur jaga bejang tahajud, mari bejang tahajud bejang hajat, mari bejang hajat pah bejang witir. Witir ni ka penutup, ada bejang kia mari. Nah mangkana mau urip kak dinto mi telok rakaat ke epon ulama karena witir siang. Isa leben siang malam kasih. Jadi siang bejang subuh duhur asar ditutup ke leben maurib ni ka witir siang. Mari maurib ada bejang kia siang ni ka. Saya dikacukan bejang sunat. Bojang sunat, hajat, bojang tawabin, bojang napakapi malam, bojang tasbih malam tutup kalaban witir nikah pungkasan malam. Jadi mun sebener bojang witir nikah benih mari isya. Apa bi ulama NU mek pan mari tarawih mek pas langsung bojang witir, mun tak witir dek antoi Roma ada kita bojang gia. Paham? Jadi mun witir tak apa polong bentarawi tak kira bojang ki. Iya. Akhirat Gih pah bejeng akhir apa alhamdulillah witir tak ke malam selama Ramadan gara-gara bejeng masjid muncul pah pesa sampian haram tak kira bejeng haram deh tak kira mi tahu kula mari nguti aduh cang tibing setelok bejeng ngedekian bejeng tarawih tok mari tarawih tak bejeng witir setelok bila setelok ikal aku dekian alhamdulillah pan dekian alaku setelok aku witir buk yang witir di situ enggak mi teu ajen da ieu Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad titi jagi bau umpama bedoreng pahade bu sampean witir ni ka penutup kak me gabung bentarawi bi sampean jawab bi sampean kama bagus le apa jang witir dekian belum tentu bejang witir mangken jelas apa jang ya ngok mangken nggih makane ka jagi bau ni kalau bener. Jadi meskipun tuntunannya witir kudu penutup, tinggal tak napa bejang tahajud dekian tak napa kita tutupan witir ampun ditutup mangken. Karena mun tak bejang mangken deki witir tak bejang. Pon, Roma mentro sayah sepertama salat. Nomor 2, wa tilawatil Quran. Roma mentro sayah kudu maca aki Al-Qur. Mun maca aki Quran ni ka Roma ni ka insyaallah saya. كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم أبو pokoknya saya mun pah bapang saya ngaji nikah anak ngaji kia bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbinas malikinas ilainas min syarri waswasilokhonas bayi cak dengan ki kene bu sekenian boleh ngaji kia bismillahirrahmanirrahim baca baba ngaji beba ngapai buta japaita babi buta taja pertah ngapes humim caper mata caper tahu mata tak tunduk maki semalam sampean siap tak tedu tak ngantuk maki semalam aku udah ngantuk bu meceknya menegelu aku lah pergi laku tak mulai sekali. Kula malam kalau macam sampean kol berapa depan. Cek mari kol 12 ki lebar dari kol 12. Kelak kol petok mangkat boleh. Deki depak ke rumah kol telok. Mun depak kol telok jika bisa asaur, bukna tak bisa madak remah boleh. Maksud tak marah. Mun pah dia tok tangan nak sandi alik bila.
Ini bini terus iku. Harus terusan mecek pada bentang bini kaki bu. Kalau suaranya lentang, bu ngaci romanika ngangkui. Suaranya Imam Mekah, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Ini kata tempo na semangat, mun tempo na sengkah, ngalak lagu sibuk mang dembang bayi, ngalak lagu Madinah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Mun tempo na sengka saya muka Quran, maca surat saya apal saus make tak muka Quran pada. Sambidar nyandar Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 ya apa na Yasin atoy pada remah. Terus aki salbut Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Can malaikat can tapu kacolon ngarai ko. Ay terus aki salbut tidak macam pala pelato baca macam puk. Yasin ni kebanyak ayat sepada thank you kak. Pun pah mimpin Yasin tak apal pa tak neku elang Yasin sampian. Aslinya saya baca Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak neku Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Mbah ngucap lebur cog. Ndak lekas ngakan. Itulah Quran. Makanya saya nggak cek sampai bersitung Roma tak maca kasanggu Quran puk kiba bajang puk. Eka masih jada sabak beri Quran, beri katok beri Quran. Pernah bajang sampian pas tengah telak ke Quran. Insyaallah ingat ke saya ngaji. Mari bajang cek jaga muntak tege sampian maca pala sangka seayat tak napa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim daya. Tak napa lo napa, tapi tak ngaji sekali. Jelas. Nawwiru buyutakum bis-shalah. Patera romana sampian kalaben dua perkara bis-shalah. Saya pertama kalaben so wa qiraatil Qur'an ay wa tilawatil Qur'an. Patera romana kalaben al-Qur. Dua ni kebekal matera Roma. Salat ben maca Quran. Mun sampian la salat compong salat tahajud. Mun sampian la maca Quran compong benar maca Quran. Roma la kenengi bajeng, Roma la kenengi ngaji. Ternyata Roma na tak terak pah peteng teku kilometer ka. Tagok geng pulsa na tada gitu. Dan saya maksud terak ni ka sini kakak. Saya maksud terak ni ka Roma. Beni kapan ngaciaki kapan bajeng ipah tak usah lampui beni. Saya terak ni ka ate na sinempatin jumber lega tak atokaran laki bini anak toro oca senika. Saya kocak zayyinu paperna romanah kalau ben bajeng ben Quran. Beni kapan macaki Quran ben bajeng ipah tak nagi necet, pakun nagi necet, pakin nagun keramik. Saya maksud pernah ate na saya pernah. Banyak orang ni ka romana tingkat romana pernah keng orang na tak pernah romana. Banyak romana genteng. Keng orang kan nangikar duto main kaple. Beda.
Beda Romana ni kebiasa keng beda compok tok selake ni kasih ngocak baiti jannati rumahku laksana surga bagiku. Romana be cuba keng cuman selake pernah arami pernah si bini ahli mesem selake tak ahli kikir. Romana cuba kanjing Nabi ni kata lima tak raja ketika kanjing Nabi mancing seran dapat deng dari Masjidin Nabawi kanjing Nabi ni kemun asarin situng kebai lama sabaru nah kebai sapo ketika abungu ketika jaga tengah na alam pat papana korma keng kanjing Nabi ni pernah epok compok sampai ada bu baiti jannati rumahku laksana surga bagiku telum makeni Romana keni keng atena epa pernah atena epa tera tak ato karan laki bini oh dia seneng tenang maki Romani keni keng mun atina tenang pernah dengan compo maki Romana raja keng mun to karto atena selok pernah atena selok tera atau kar tak buambu maki Romana raja selake tak lemole dari tempat luar iki na bangki maki mele meja bede-bede kemele tempat tedung bede-bede kini kebede mun lemak kali telok ni ka kasura lemak kali telok keng lagi bini atau karto makilah kasura lemak kali telok raja nah pakun selak sing malam matedung selake tanimpa ke si bini bang ucak nyempang pantepok colong je pak tempak anu puh selake nyelket kabun lauk si bini nyelket kabun dejah makilah ranjang ngalegeh keng mun atokar selak napa tak selak keng mun laki bini ni ka akur ate Nabi Allah epa pernah ate na laki bini epa terak patang amaklum cung bagusen cung me seman apuh makilah lencak ka makilah kasurah pada bini kening setengah meter kali 2 meter prakun lega si bini ngocak dek remes te dung acak cek ken ing kasurah ka dek remal anu boy ka dek remah cara dek remal ya ngak sing biasa ruah dek remah kakek yatas engko ibaba maksud ta selake yatas si bini ngampar lama ibaba bukang pentong sekali tak betah kok ngacidin nak dia. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah alhamdulillah sejam lebih kak engkit korang ya nguncang boleh bahkan di nak tiap acara PHBI beda acara ni ya nguncang boleh. Bapak Ibu hadirin nyuun sabora sambil kerja thank you kak sini ke pengajian mungkin tak kerjain sambian gitu kerjain mulai bahirasa ini minta nguncang syukur bapak ada iya punten kula bener keng tumut 2 pengajian ni keng abri selah jadi munta ibri ini intermizu sambian ngantok tikal bak cubang buang kuspa kusapontut thank you Bu oke oh bak cubang buang kuspa kusapontut iya pas sandal sedang tengah kala baju benih maksud tak ocak gula ni kepada saya tikal tak usah kibah sekus bekus mantar bisa ayam laki korang lebih nanya on sapora para sepo para kiai situ aja mana bi beda bener asli fadl dari Allah mana bi beda salah asli omber dari kaintengan ben kaputuan peten kaula tibi bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi buah durian buah kedongdong cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.